पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा. श्रद्धांजली असो किंवा त्यांचा जन्म सर सगळे आमचे जमलेले मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते तसेच सगळे सरपंच पंच मेंबर खरेंच बरें दिसता की जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरांचे कसले रॉबर्ट आपल्या मना काळजांतल्यान उलयलो. भाऊसाहेबान अशी खूप बरी कामां गोंयच्या विकासा खातीर केल्यात. भाऊसाहेबांची प्रेरणा घेवन राजकारणात उतरलेले आमचे आमदार जीत भाई आरोलकर हांच्या मदीं आनी भाऊसाहेबां मदीं खूबशे साम्य आसा. आदी पयलीं दोगांची फेसिंग सदांच ते हांसते, लोकां मदीं मेळून मिसळून हसत खेळत ते वावुरतात. भाऊसाहेबांचे जेन्ना निधन जाल्ले तेन्ना हांव 5वेंत शिकतालो आरेबेला मांगरी विद्यालयात आनी म्हाका याद आसा आमी श्रद्धांजली दिवपाक जमलेले आनी आमचे टीचर रडा आसले. इतको बरो मुख्यमंत्री गोंयांक सोडून गेलो म्हणून खूब दुख्ख जाल्लें. तर ज्या पद्दतीन भाऊसाहेब सुद्दां तळागाळांतल्या लोकां खातीर, बहुजनां खातीर, लोकांच्या हिता खातीर वावुरतात, त्याच प्रमाणे आमचो जीत भाई सुद्दां वावुरता. हे पळोवन आमकां खूब अभिमान दिसता. मागता जीत भाई कडेन हे वेळार आपले मनोगत व्यक्त करतात. किशोर नायक, माजी सरपंच आमचे प्रवीण रायवणकर, अध्यक्ष सगळ्यांनी भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक फुलां अर्पण करची. मातसो पॉज करो हो मातसो पॉज करो सकयलो हय 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 रे जय तू घाल बरी यो आज बरे ये तू फुला काय म्हणतात बरे श्रद्धांजली अर्पण केल्ली आसा. ना तो ब्लॉक झालो सर मागच्या पुढे असं क्रॉस काढा. हय आज हांव मांद्रे गांवचो सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आयज एक संदी घेता. आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर आयज ताची आमी 52 इयर्स डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक हांगा हय हाजीर आसा. आनी तो आमचो MGPचो पयलो आमी MGPचे आमचो जीत आरोलकर आमचो आमदार भाऊसाहेब बांदोडकराचे जे एवरी टायम म्हाका दिसता आमची आतां डेथ आनी ताचे पयले आमी हय 2 पावट आमी हिंगा हाजीर आसता. आनी आमचो आमदार भाऊसाहेब बांदोडकराच्याच पावलांनी चलता हें ताणें आमकां सिद्ध करून दाखयलां. जायतीं कामां जो भाऊसाहेब बांदोडकरान आयज म्हाका दिसता हिंगा जायते लोक आसात हाजीर, पूण ताचे सुबेज आसपाक जाय आसले. कित्याक जो मुणकार एक्ट आनी जे आमचे आयज लोकल लोक आमचे जे भाटकाराच्या भाटान रावतात ते हाचो लाभ भोगतात जाल्यार आमच्या भाऊसाहेबाक लागून हें सगळें घडलां. तो पयलो मुख्यमंत्री जावन ताणें हें सगळें घडोवन हाडलें आनी जायत्या आमच्या लोकांक हेचें बरेपण मेवता. आनी हेच खातीर जे तुमकां खबर आसतली आयज लँड ओनर आसा जायतो त्रास करतात आपल्या मुणकारांक. आनी भाऊसाहेबाक लागूनच आयज म्हाका दिसता तांची घरां जी उबीं आसात ती ताणें जेन्ना कायदो केलो म्हणून जालें ताका लागून हांव ताका धन्यवाद म्हणटा.
आनी खंय तरी आमकां न्याय बारीक सामान्य मनशाक न्याय मेळूंक नासलो. आयज हे बिल इंट्रोड्यूस जाले, इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत सनद तुका मेळ्ळी, खरी तो नाव घर तुज्या नांवार जालें आनी मागीर ती सनद घेवन पंचायतींतली एक सर्टिफिकेट म्हणजे पंचायत एक सर्टिफिकेट दितली की हे तुमचें घर म्हणून. आनी हे दोनूय डॉक्युमेंटाचेर तुमकां तुमचें घर दुरुस्ती करपाक लोन घेवंक शकता, घर दुरुस्ती करूंक शकता. मागीर तुमकां एनओसीची गरज ना भाटकाराची. सो हे सोपे सादे भाशेन आमच्या सरकारान हे आमकां सामान्य मनशाक काय करून दिल्ले आसा. हे भाऊ साहेबाचेच विचार आनी हे विचार फुडें व्हरतना आमी हे कार्य करीत आसात. मागीर ते शिक्षणीक क्षेत्रांत जावं किंवा शेती विशयी जावं म्हणजे शेतकऱ्यां विशयी जावं हे बारीक बारीक विषय आमी घेत असतात. आमचे पंचायत मेंबर्स सगळे प्रत्येक आपल्या वाड्याचेर काम करतात, पंचायत सरपंच आपले काम करतात. सगळे जेन्ना मांद्रे मतदारसंघाचो विकास करपाक जाल्यार एकजुटीन एक वटेन रावन सगळे एकी कडेन रावन हे काम करपाची गरज आहा. सगळ्यांकडे मागता भाऊसाहेबाचे विचार हे आसात. आयच्या दिसा आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन काम करपाची गरज आहा. तेंचे विचार जे आहा ते फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी अशेंच मांद्रे मतदारसंघाचे कार्य आमी फुडें व्हरपाची गरज आहा. धन्यवाद. कोणाचे आभार आणि कोणाचे स्वागत करचे हे कळना. सगळ्याचंच काम, सगळ्याचेच घाम. तरी पूण मांद्रेची डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर आणि गोवा पंचायत महिला शक्तीची व्हायस प्रेसिडेंट हांव तारा हडफडकर तुमचे आयच्या ह्या कार्यक्रमात आभार मानता. सगळ्यात पयली जो सांगपाचें म्हणजे जो इतिहास विसरता पळय तो इतिहास घडूं शकना. भाऊ साहेबाचो इतिहास हो सुर्याक धापलेल्या सारको आसा. त्याचो इतिहास घेवन आमचे आमदार जीत भाई हे फुडें सरल्यात आनी जशें पयलींच सांगले की जीत भाई आनी आमचे भाऊ हेचे खंय तरी जशें म्हणटा आमचें एक लिंग आसा, रक्ताचे नासले तरी एक लिंग आसा, त्या प्रमाणे ते फुडें वयतात आनी खुबशीं कामां तेणी आमच्या ह्या मांद्रे मतदारसंघात केला. तशेंच आयज भाऊची 22वी आयज पुण्य जयंती आमी 52 याची आम्ही आज हांगा मनयतात. ती मनोवपाक तुम्ही सगळीं हांगा आयल्यात. त्यांचे तुमच्या सगळ्यांचे भाईच्या वतीन हांव मनापासून आभार मानता. भाईन जशें आमच्या सरपंचान सांगले की भाईन खुबशे कायदे केले. आमच्या भाऊ साहेबान जे कायदे केले आणि ते फुडें व्हेले ती म्हटले शाळा, गावोगावी शाळा केली आणि त्या शाळेत आम्ही शिकली. म्हणून आयज सगळीं हांगा उबी आसात जे आम्ही शाळेत